my house. The no ena chika send me cano ayo mumu. The way the mumu be wa ye pass say. Oni yare ye kudi ewu a obefe wiase nyina boso yare a waba ama omamu nyina wiase nyina otai abedam adinta me kasa menimi ni anchia mesuro meyire mesuro me ba yare ye kudi ewu a obesense wiem ama wiase nyina etin pentin kwa yare a wogine ho mra ne obo no mra ne setiri me na yare ye kudi ewu yare nu nyampafu yare a ntinite coronavirus sayari uti na bakwase mo a na kire se corona ne ye Greek kasa ana Latin kasa bia e kire ahinche diare na oba no awoso ne che eno de na ne tiri mo de yie enti ama sese ewiase nyina adadi nene Resurrection TV ya ba si e be boa mansan ya be sum ye man kana asum ebibrem ama no ne ba bibia no obetie nka yeduma die na hase ye ne de hase no na ebusa se sayari abe ayede ne ba ifre ne ba no so ayarsa wo nyamemu a sayari abe na me betumi amaye ayarsa anase ye kase nyamemu ayarsa mpo a any sen ye gitu se Yesu Kristo ba no ebi Batimio oni friend what ni oso oba bi no da supo bi ho o mane sori nante oba mo getuni no onya na ayarsa so yari abe obi enya no oduru yehu de fa yehu de ko ye be ni dey ene ye ni osofo Joseph Ntiamoa oya Church of Pentecost osopania oda pechi mensiri no one so afa oda no anase dwam training ye ni osofo oba twen komo afa nyamiasem sede nyamiasem sika efa ayaresa ho anase yare ko de ewu abai edie na ye be ye Christopher be ya yetime nya fa hodie e wo saa yare ye ho enya yare we nko na aba ase abedi dra ye hu Yesu be ye bi na astrene sisen e fa yare sa ho eno ene ni osofo Joseph ya Ntiamoa e bi di hu nkomo na answer na me jenkrato twa no basisi ya Ahefo no munyina makwaba TV ne doso give me unofficial PSC lawyer Silver FM Majeto eye ba ko Resurrection TV ko hwe Facebook and na YouTube ya fami akusta CEO of Sika Makeups we have Resolution TV message say obi a share Resolution TV now subscribe to Resolution TV's channel our YouTube and our Facebook to Resolution TV. Resolution TV, exceptional experience. Ye call ye chi said ye penibu bese abono opin na chi asa na opin e kwaje amode foforo na saba dwumedi a watu dini Kristo sisen said ye twene kan no Yesu ko mu jaye nsem bebre ensem ben na Kristo di jaye o sisen dwumedi ni dinu no na de be pense mu ila mi mu ayaresa na mi mu ayaresa said ye Kristo ba ye of kwa fa so san yarewa ene ne said ye si hunu asofo binom adifo binom ene nkrofo bia yaresa ewo amama bebre no ene Kristo de ne bobra ene ne se ekwa no aso na nipa na mu ana se ekwa no yayira yafom kwai ene ti ya to nsafre osofo Joseph ya Ntiamoa Church of Pentecost pechi mensiri no ono ene bin training ana se on dano se be kan se district pastor osofo ha ye be busebusa nsem afa sa nyamemu ayarsa osofo e wakwa ba ba Resolution TV so ndi kan ye no se e frɛ wo waje eso aba ene ya botare na se nyamemu ayarsa ye ka nyamemu ayarsa mo na mo hu mo ni hu mo hu ani eni mu nyamemu ayarsa ayarsa ne dase ye ka se nyamemu ayarsa eni se wase no kra question na busa ko yi ahoda nyamemu ayarsa efi nyamemu na cha se uduru yefo anase doctor bi emfa bi enka na mu Yesu din mu tumi no ana ma wo anya wayarsa papa na ho ne
Yesu di mu tumi no de Yesu ba obeye na hwe ne die ya ensusuye bi dantemu ana de difo bi no mu ye fa Manchester bra fa Juice bra fa JD fa wewe no bra na e fa salary no eni Yesu die no ensusuye dem ana se e akwankyere me pese me condemn obi edwuma de trusem kyerɛ yɛ ne sɛ ye budidie mpaye a edi mu tumi e bɛsa yare ye won fato mu bebre o twere konkrun na enso yɛ dan na mafo die mu no ene die Yesu yɛ sɛ Yesu no ankasa no yɛ yare sɛ ni din no e di ayaresa ana osoma na sɛm sɛ emesa yare so I can Psalm 107 no a oti ase pefie sɛ osoma na sɛm sɛ emesa yare ana Yesu no yɛ yaresa tumi nyina ne ayasa nyina yɛ no dia na division no ɛyɛ sonko na na mafo die nso adeyo no ɛyɛ sonko o ka bibi fa akwankyere no akwankyere di kan sɛ obi bɛgye Yesu na Yesu no ana akwankyere no sɛ obi bɛgye Yesu di na Yesu mu ana akwankyere no di akwankyere di kan no efiri Yesu Kristo mu so o gye Yesu di bia me yare ma di Yesu di bɛbɛ na yare na ko the entire Yesu mu na akwankyere Yesu say I am the way, the truth and the life. Me no kwai No kra enkwa enti baby a direct yam yetimi ko no Nyankopɔn nkyɛn no e Yesu yɛm pase me kan sɛ enyarwa bebre ne wo wiase ɛno nkyɛ sɛ wo Yesu Kristo di a ontimi nyare na me ma mfa to ho twese Omai Israel for ayeboni according to Numbers chapter 21 numeri etiadunu baako yimu enwotwene ko ana nyame abufuhia ba o ma ne so ana wo abakeka wo ana nyame ka tire Moses onye ka obere wo na obi biara obehwe no obapa mfoforo mu a ka obere wo no gina homa Jesus Christ yenti ameka se Yesu mu na yaresa no enti se obi ti Yesu dia edi no etimi sa na yade se Yesu pa obesa openso awonsa na ba ho enti Mose ka tro man se oye purpose obi bia ro obehwe sa akobre won banya yaresa edi anhwe they died but one more share cobre won o ma be ni wi o mo hwe no o mo nyankwa they look and live. It is a tear 40 years. Yesu mu ana yarasa wo. If said the man champion in nya yarasa. Okay. Ça fait dans rien no sofo Joseph Yaw Ntiamoa, district pastor wo Pechi Church of Pentecost. And I know between komo fa na mimu ayarisa. Ye wa yasa do bebre said the okan Yesu ba so bebre. Na ibusa se ene ayarisa a adifo no bi esa. Ene de binu ye ene de Kristo na oye no e bobra na eno nkomo na ni osofo atwetwe papa na baby ase twere konkro kan bi se o baby anamu de atumi no okoso Yesu atade mu na ayesa sa ayesa no nya me gidi o dikoso mu ma nya ayesa na ase Yesu tumi kuso mu ana ayesa ba me dance Jew man mu no mama mre mu no ko ba ko fikira na se moja gunu onko nipa chiwade onso bem Mose ndakra sese onto se obefiri mu no ensa se mpo da so okra obi da so na oba no 12 good years moja agunu Bible say na ho na wafon enti already no emra etia no but oba ni nya gidie se me de saka na tade ano a nya tade keke ano oh me say brother say wo hwe no so be yare brother nsa na yade amen say gidie na mo no ba ni tu e bi oso atade no tumi e wo Yesu mo no esa na yade isa yare sa e won intabans papa obi so aji Yesu edi wo yare wa kompa go bia bebre
yare na so ade na man basa so can Philippians chapter 1 verse 29 or say dum no dia dum yen se Kristo ntie hu na mane enti obi amani hu no e bi dia yarewa ana Yesu osa yade opa obesa openso onsa it depend on grace awo o can 1 Peter chapter 5 verse 8 to 10 or say odum nyina nyankopon mo hu amane kakra ansa enti nyame ayeso no tele bi o me hu amane odu fam kakra etu di Yesu di na Yesu nsa wo yade a honam bi de e ba jeje eye ensore na wo fam na enso Yesu na wagina de no kra o nkwa amma amfa odifo Elijah akwara Elisha oya wonwode bebre sanyarewa bebre obi a owu kromani nyane oyare na owuye onu nyankopon difo no oyare na owuye yakosie no ama na we di apro obi wi na omusu kosie na atanfo ba no mutufu ne twene ya na koto ni dompe na akokwa no na dompe na akokwa na nyane enya no ufo that talks about the sovereignty of God onyankopon tu e bi so bi di Yesu dia ese ni pakon ti asese Yesu na yarasa wo ayarasa no eguma hudu bebre ye huhuma yarasa ene wo hona fama yarasa e bi se huhum ayarasa wunya na hona fama yarasa wunya praising total healing nyame so pa obetuma mo nyame huhuma yarasa na hona ma yarasa de beto aso e bi se ba bi awoko o kra ko na bia ya ti bi se twere ka bi se onyankopon nya de bi wa bra wo nyina bi nti na difo eso we de hu ya se yare bi ato ahye so a ya ntimu commission ya ntimu asebia papa etimi sasa bari se bibia na nyame be ka kire wo de a ene na unso aye onyame Revelation 29:29 say the secret thing belongs to God but he revealed to those he loved in tasem nyina ye be no dan na di kire wo mo enti nyankopon ni pakra bie ni wa bibia na nyame be ya kire no okay se bibia o ma hu dia na wo so aye nyame to do normally I don't let you say we nyame that talks about the sovereignty of God. But also say all na dia wa bra wona na di kire difo The question is he revealed to those he loved maybe I will kind of mention the to so omo do no da de show etu opa no be da na di opa na na nti yare oyi ba no wa na di antre odifo bia sofo bia o nya ho ni so ali bia COVID-19 dia na se coronavirus adi nti se organize dia e da ho de da do sa a big get can ho asem over 5-6 years ago say beba say ya bi beba obodi sa na ma wani nyina no e ho makin kai kakra for the past by 1 month akohu say one of the American journals Awake omo book bi omo Awake from 1992 enyina no omo kasa fasa coronavirus no e wa America papa na yare abebi sabri yenya no duro ayinda yenya no duro se nyame na oya safa na dia tene se enema ma nyame ma mane to yen sa mane we to yen no bibi na sintia sa de to yen aye bone so man ye bone nyame twe wo so papa so sa ma o mai ba so abebi asina ebi ase apro okay ebi ase munniema enche nyame enu nyam na I thank God say nyame afa se ton ye so twe aman ni mpanimfo amana emema ne mema da ema ne mada enne obi na mabonti no pa ne ho a wo se me ya we amawe wo ya we mabonsam nyamamosam an Roberts boni akesi nyina na ekoso ti nyame bu fihie ba o mekan e ma sa so twi e ba yeso enchele bia no mampani ka se Ghana nyina ye mo mpaye na taso yusu ye the 2 Chronicles chapter 7 verse 14 na sa 2 Chronicles verse 7 ma etoso mienu etinsu nyimudu na ani nyame ka che Solomon se memmanfo bo din frame no twi wo ho dan mfi wo akwamone ho nti de di kan no
bɔne ɛna ma nyame abufuhyeɛ ɛba nipa so obi tene a nyame ma na abufuhyeɛ ɛma no so sɛ ɔma no yɛ bɔne pɛ a ne nyame ama kwan ama Satan ne napamfo abɛtwe ɔma no so na nam so ma nipa ni ba na no so ɛna ɔmo draw back to Christ. Papa me ba chawo onyi gakra free say o ba asase so sa ya ni se bi o hye ni pa ya na ye coronavirus se de ni na bi yestie e chi ni pa e mon kaye kwaye fa so ku ni pa e bi nso bo kra e dro bi anka no so no nya ya se o hye bi sa pe na what ni pa ni sem sa mpanin sem de mate mu mpanin sem bebre na mpanin sem ayate no enye nenko ana saa nyarewa we ebi asisi so ba ma mbre kakra pese mkenkan nema bi a asisi na asi ewiase nyarewa hodo atise sen mu a asisi wiase a amma nipa hodo bebre awu na saa nyarewa atise ni nyina na eba nyame de twe ne manfo aso na saa fa saa kwan so etwe ne manfo eba ne Yesu usoro na chi no ancha ana nyarewa ebrechi esei no ebi bebo ewiase na dia me bekenkan no pesa woti ase pefe se Yesu Kristo nkuto ana oye ya safa ma so fo ano akra kire se pesa wo hunu dwumadie no se de esitie eye Resurrection TV na wo hweye e wo so adwumadie a woto din Kristo sisen na asem sisen enum na eyibia yepese mu efa nyame mu ayaresa ho na yebusa yare a aba betsebi mu yare kodi ewu yare a wa manipa ntem aba otai yare odi wiase na gu prison ne ho asem na yebusuka na osofo kire mu se saa yare no ye bone enfunso yafu nyame enunti nyame asotwe na aba se be jai bone ye na yebenu yehu afie bone ho a ono ayi kwafo no mu brunfo bata pa odo ne manu ni kunu ba ho na onim ni ba no obetie afiri saa yare ohaw amaniem ne mo yebekọ so pri akoma na ye nsuro na media ene beko so ade asotwe amaye eno eye osofo Joseph wa ntiamoa na ene twinkoma a wo chekere ne ekoso koso hwe Resurrection TV ye wo sempa ene nipa ede ma ye koso fu nchen na fe ode bi aka ho papa na wo kase wo fatu bi di baye eno na yo senka arefo nyina ti bi wo ka en fatu mu aba no edoso na enyarewa ne nsem a ato nipa wo wiase no ye kan nyina no se nipa sakra na adwene fi na kwama ne ye nyankopon ye so no ode bone che na obegi nipa afi bomboni ma me ma mfato ho obanza na no wiase nyina ehwe wo diana omo otisu kakra na fi okay ya ko ye diatini history abakosem actually prefer e won so ha hodo a e be ni paso yade bebre ba wiase a e bi fra no Spanish fruits about getting to 500,000 or this must say 5 million people died tinya nanko ana saa nsawe baso Ebola ba ebipa wi ayapakosem nipa bebre na ewu afiri wiase nam pandemic epidemic ene nsaya bia hodo a eba yeso na dia meka sipo ni nyina ne se ni nyina mu no nyame fa so de twen edom ema no enti nya nanko na COVID-19 aba Ebola kraba enche 2014 nipa wi na ya no Africa ha no antia tese we no enti saa niema we nyina ba so a Italian Prime Minister say wa ye bia anyi we dia di nyame na no American President Donald Trump say Easter no when him say owu sori mu tumi no na beti maje on my America
The history perspective no in AD 250 no nyaroga ebesi na fe 265 nso ebi nso esisi ni nyina nipa hodo bebre ewuwi se de men se ebre bebre na COVID-19 mu emu niema na de me hu ne se nyame de twe o mana so na nyame de draw ne manfo aman. So question dia bit ya la bi buka bi se enfie wo ha bia ya re bit ni si ya na se de wo ka bit se spinal flu nya bi se corona na sa breno SARS ne de keka hu sa breno anu nya no ye nyame asotwe ana se gwenko a corona de na ye nyame asotwe so omo no nya bone a nyame ntwe ne maso enipa ku no omo wo ho no ebra sofo no asotwe ene nyame de mawo Dino se se me manfo obom di fra me enu ohu fi wakwamone ho a me nyame me free soro matie wo nti so ma ne ye bone na nyame twe wo aso no mu nu ohu fi wakwamone no sa bo no nyame nchen a nyame be free soro atie this is how you we o person chere ma say yes a chere free e bone ho a ehu nya se pa adura na nya sa na me pa chere nyame no ya nsafo nyame ma nimdifo nyansa se omu fa hwehwe nemu no mpa no adu so bi kra nya no adu a nyame de dia dom ayadom bajo otre bajo ayadom okay ndine nyame ama aduyefo nyansa se omo nso omo tibi hwehwem na bibi ba omo de aboa oman ndine nyame ama bi my doctors mama me so ma be yesof mama so abe journalist obi ani de jo obi ya sofu djuma no oye se de babu ama ahini mu adjuma ti ma akoso enti aduro ye de ehia na so nyame de me bi penyansa ema mutimi nyasa ehwehwe nya dura e de bebo aye Arefo oge empedisi ekwan wase de ya ekoto wie wa bobo ano enche ye de nkomo twetwe be ko wie ni de oba no anka wodi ani so ene osofu Joseph wai ntiamoa ena eye yare ko de ewu abesinse wiem yare a wama ne so yare a wo mu ade nsu ade amampani fo ko mu na mofra de ne mfa nya gire yare a wama sojafo eka dem abrefo eho popo yare a wama sukufo nyina atenafi na afro mama atai ene ne mantem otai ebeda ho yare o mama mpani bi ebi na no ka ho tisem se ne babi atenafi enam yare boni kodi ewuo coronavirus nti yare o de block di bebrebe aba se pandemic se COVID-19 epidemic yare di edra ho do bebrebe aba sa yare ene ne entwe nkoma opa echeche na ansa na no oboba ya usu bidi medi on chia me ye be sorry no ye ma papa chia adofo na ahefo be mienu miensa bi ansa na ye di medi no akwe papa medi ni ko se o be chia no na se mo futu se bi ma o manfo a na de me kan nyina ne ahefo kan nyina ne se ye nu ye hu free yakwamone ho na ye sachira ya dwen ni esufro no nyankopon a o nyankopon baba besra ye o de ye bo ne be cheye na obesa ya saasi eyare abuja fa mo ye Resurrection TV so na ene osofo Joseph ya ntia mo twetwe komo e fa nyame mu ayarsa ho na o kyerɛkyerɛ senia Yesu Kristo si ye nyuma na ye de tutu na die ho a na ye pese wa wo hwe na usua ye no ana usua bibi no sua bibi firi ye se ye kyerɛ wade na so usua de afiri no ene ba bia ana se ne yare bia ene ba se obesa se de osofo kan o se Yesu pa obesa opa onsa na emu ono ne aresafo hina osa yare djumadi edin se Kristo sisen Kristo osisen okono ojaya se na obi asembai ene ojaya ene obi nkrabata ene yapone a ye fire sa ho a echichi ko enti ko so hwe ne wosempa ene nipa bibiri ai de bo ama wo so bachia de ewo nyamsumu e se djumadi no Kristo sisen no ebebo bibiri ti bomo do ase se djumadi on fe ni agbo